हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 25 तारिख आसतु जाणीना सकाळर किछि मुख्य खबर। इतिहास रचिला डीआरडीओ ट्रेन रु उत्क्षेपण है अग्नि प्राइम मिसाइल। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत हासिल करिछि ऐतिहासिक सफलता। प्रतिरक्षा गवेषणा एवं विकास संगठन डीआरडीओ मध्यम दूरगामी बालास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सफल परीक्षण करिछि। तेबे सबुठु बड़ कथा हेउछि एही क्षेपणास्त्र को एक ट्रेन रु उत्क्षेपण करा जायतिला। अग्नि प्राइम मिसाइल एक रेलभित्तिक मोबाइल लंचर उत्क्षेपण करा जायतिला। एने सोशल मीडिया एक पोस्ट करी सूचना दैछन्ति प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। से लिखिछन्ति एही परवर्ती पीढ़ीर क्षेपणास्त्र रेंज प्राय 2000 किलोमीटर रहिछि। एहा प्रथम थर पय एक स्वतंत्र डिजाइन ट्रेन रे मोबाइल लंचर परीक्षण करा जायछि। परवर्ती खबर बिगुड़िछि लद्दाख स्थिति 50 गिरफ। गतकाली लद्दाख रे घटिथिबा हिंसा एवं पड़ाजला घटना रे पुलिस एक बड़ कार्यानुष्ठान नेइछि। बुधवार हिंसा रे संपृक्त समस्त लोकंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करियाकू उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता निर्देश देवा परे लेह रे सकाळु सकाळु चढ़ाऊ होइथिला। तलाशी समय 50 जन को गिरफ करा जायथिवार सूचना रहिछि। गतकाली घटाइथिबा हिंसा को नै पुलिस एक मामला मध्ये रुजु करिछि। कांग्रेस काउंसिलर फुनसग स्टुंगिन सेपांग विरुद्ध रे अभियोग आनिछि। पुलिस द्वारा गिरफ होइथिबा लोकंक मध्य लेह हिल काउंसिलर अछंती कि नाही ताहा स्पष्ट जଣା पड़ी नाही। हिंसा पाई जलवायु कर्मी सनम वांगचुक एवं तांको उत्तेजनामूलक भाषण को दायी करा जाइछि। स्थिति को आयत को आनिबा को जाई सुरक्षा बाहिनी और आंदोलनकारी मध्य मुहांमुही परिस्थिति रे अति कम रे 4 जन प्रदर्शनकारी मृत्यु घटिथिबा बेले 20 जन आहत होइछन्ति। हिंसा पर लेह जिल्ला रे कर्फ्यू जारी करा जायथिला। आईन श्रृंखला बजाय रखिया सीआरपीएफ एवं स्थानीय पुलिस सहित इंडो तिब्बतीय सीमा पुलिस को नियोजित करा जायथिला। लद्दाख को राज्य मान्यता एवं षष्ठ अनुसूची रे सामिल करिया दाबी चलीथिबा आंदोलन बुधवार हिंसात्मक रूप नेइथिला। लेह रे 2 जन महिला आंदोलनकारी असुस्थ हो डाक्तरखाना रे भर्ती होगा पर उत्तेजना वृद्धि पाइथिला। लद्दाख रे छात्र एवं पुलिस मध्य संघर्ष होइथिला। छात्र माने सीआरपीएफ गाड़ी पोड़ी दैछन्ति। लद्दाख को पूर्ण राज्यर मान्यता दाबी करुथिबा छात्र माने हिंसात्मक हेबा परे विवाद आहुरी तीव्र होइथिला। शताधिक छात्र बीजेपी कार्यालय बाहर एकाठी होई पथरमाड़ करथिले। परिस्थिति नियंत्रण करिया पय बहु संख्यक सुरक्षा बाहिनी मुतयन करा जायथिला। एहा देखि छात्र माने अधिक हिंसात्मक होई उठिथिले। परवर्ती खबर बिहार निर्वाचन पय धर्मेंद्र को प्रभारी नियुक्ति कला बीजेपी। बिहार भोट पाई केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र को बड़ दायित्व देछि केंद्रीय बीजेपी। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा निर्वाचन लगी बीजेपी प्रभारी नियुक्त कराइछि। धर्मेंद्र सह आउ 2 नेता दलर प्रभावी दायित्व दिया जाइछि। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी बिहार सह प्रभारी नियुक्त करिछि। परवर्ती खबर केवल तल पड़िया हेब कटक बालीजात्रा। ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा 2025 पाई आसंता काली ठारू आरंभ होब प्लॉट पंजीकरण पाई आवेदन। 26 सेप्टेम्बर रु 9 अक्टोबर पर्यंत चलियो पंजीकरण आवेदन। जड़े व्यक्ति और अनुष्ठान 3टी लेखाएं प्लॉट पंजीकरण पाई आवेदन करिपारिबे। 100 टंका देई फॉर्म नहीं करिपारिबे एही आवेदन। katak.odisha.gov.in वेबसाइट रे अधिक विवरणी पाई परिबे। खाद्य पाई अलगा और अन्यान्य पाई अलगा अलगा आवेदन करिपारिबे व्यक्ति और अनुष्ठान। चलित वर्ष प्लॉट पंजीकरण 5000 टंका रखा जाइछि। परवर्ती खबर राजधानी रे आतंकराज। गड़ाई गड़ाई खंडा कटोरी रे युवकों को हाणिले। बीच रास्ता रे आतंक। राजधानी रे गड़ाई गड़ाई हाणिले। हाथ रे खंडा और कटोरी। जनक पछरे जणे गड़ाई जाउछन्ति आउ तळे पड़िबा क्षणी चटपरे चट पकाई चलीछन्ति। एभली आतंकपूर्ण घटना घटिछि भुवनेश्वर VSS नगर अंचल रे। दिन दिहिपर समस्त आखि आगे एभली घटना घटिछि। आक्रमण बेलर भिडियो सामना को आसिया पर राजधानी बासिंदा भितर छनका पशिछि। भिडियो देखा जाउछि VSS नगर ओभरब्रिज पाखरे 2 जण दौड़ुछन्ति। आगरे दौड़ुथिबा युवक जनक तळे पड़ी जिबा परे खाली देहरे खंडा धरिथिबा युवक आक्रमण करुछन्ति। तळे पड़िथिबा युवकन को खंडारे चटपरे चटे पकाई चालुछन्ति। पूर्व शत्रुता और निशा कारोबार को नहीं दिन दिहिपर एभली आक्रमण होइथिबार अनुमान करा जाउछि। VSS नगर फांडी निकटरे मात्र कई मीटर दूर रे रास्ता उपरे दिवालक एभली घटना पुलिस रो पेट्रोलिंग उपरे प्रश्न उठाइछि। परवर्ती खबर 2 पाक क्रिकेटर ना रे बीसीसीआई रो अभियोग। आईसीसी नेब कड़ा एक्शन। गन सेलिब्रेशन करी फसी जिबे पाकिस्तान रो 2 खेलाड़ी। तांको विरोध रे आईसीसी निकट रे अभियोग करिछि बीसीसीआई। एशिया कप 2025 रे भारत एवं पाकिस्तान मध्य उत्तेजना जारी रही।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଗନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସାହେବଜାଦା ଫରହାନ। ଆଉ ଫରହାନଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ବିରୋଧରେ ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଜଣେ ବାବାଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାବା ବେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ପ୍ରବଳ କାମନା ବାସନା। ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ବି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ଲଢ଼େଇ କରିବେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଶ୍ରମରେ ଚଳାଉଥିଲେ ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବା ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅରଫ ପାର୍ଥସାରଥୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତକୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପାର୍ଥସାରଥୀ। ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଦେଶ ବୁଲାଇ ନେବି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭଦ୍ର ମେସେଜ ପଠାଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 50 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଏପରି ମେସେଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଠାକାର ଯୁବତୀମାନେ କେମିତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ତାହାର କିଛି ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ବାବା ପାର୍ଥସାରଥୀ ଅଶାଳୀନ ମେସେଜ ଓ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। 2009 ଏବଂ 2016ରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା। ହେଲେ ସେଥିରୁ ସେ କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସିଯିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। 2016ରେ ଖୋଦ୍ ବସନ୍ତକୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବାବା ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ପୁଲିସ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ବାବାର ପ୍ରଥମ ମେସେଜରେ କୌଣସି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଢଙ୍ଗରେ ଯୁବତୀମାନେ ଜବାବ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବାବା ଜଣକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଏନ୍ଜିଓର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ। ଲେହରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସରକାର ଲଦାଖ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ ଏଫ୍ସିଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଇନର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏଫ୍ସିଆର୍ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ଭାବିତ ବର୍ଷା ଗୁଜବ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, OSDMAର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।